হ্যালো এভরিওয়ান। তো এখন হচ্ছে রাতে প্রায় 10টা 11টা হয়েছে। তো 11টা ওর বাবা আসেনি। তো এখন আমরা একটু খেলা খেলতেছি, ঠিক আছে? এবার ব্যাডমিন্টন শেষ হয়েছে। এখন কি খেলতেছি এটা? রসকস। এটা হচ্ছে ওদের নিয়মে হচ্ছে রসকস। আমি নতুন শিখতেছি আর কি। তো এখন পর্যন্ত টানাটানি আমি 3টা মতো জিতছি। এখন ও 2টা জিতছে হয়তো। এখন এখন ওর টার্নিং। আর তো আমরা হেড টেলির মতো করতেছি। রেডি? রসকস আবার তো করে রসকস বলে মানে আচ্ছা এখানে অনেকের নাম আছে। বলতেছি রস কস সিংড়া বুলবুলি মানিক মুস্তাফা। মানে এটা 6টা নাম। তো যে কোনো মানে 6জন খেলা যাবে, যে 6জনের 6টা নাম সিলেক্ট করতে হবে। এরপর হচ্ছে হেড টেলের মতো মিলাতে হবে। যার নামটা উঠবে সে মায়ের খাবে, ঠিক আছে? অন্যরা মারবে, ঠিক আছে? এক পর্যন্ত রোগ দেখতেছি, 2জন খেলতেছি আমি আর কষি। রস কস সিংড়া বুলবুলি মানিক মুস্তাফা। ও আবার জিতে গেছে। ও বুলবুল ইসলাম শিয়ারে ছিলাম, বাট আমি 2 দিছি, ও 2 দিছে। রেডি? এটা কি স্টাইল? मार मार मारने मारने मेरे भी बारे आएगा एक बार। अच्छा एक बार বাট 3বার না মারলে ও আমাকে কান মুলে দিতে, কিন্তু এটা আমি চাই না। 2 বার এ লাগছিল একটু লাগছিল। ও বাপ, এটা আঙুলে লাগছে। আঙুল লাগলো ফুল লাগতে হবে তো। আচ্ছা আঙুল লাগলো হবে। রস এক 3 না তুমি মার দিছো না, এরপর থেকে আমি শুরু হবে। আমি দিছি দেখো। রেডি? রস কস সিংড়া বুলবুলি মানিক মুস্তাফা। बच गया। रेडी? আমি সমস্যা নেই। রেডি? একটা রস কস সিংড়া বুলবুলি মানিক মুস্তাফা। बच गया मैंने बच गया। फिर से रेडी? रस कस सिंगड़ा बुलबुली मानिक मुस्ताफा। রস কস সিংড়া এ আমারে আমি সিংড়া এখন এখন আমার বাড়ি, ঠিক আছে? রেডি? এক হাতে 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 না ফাঁকি 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 দিলে টাকি খাবি, তুই মনে রাখিস। তুই বাবা আয়, বাবা খেলতে আয়, খেলতে আয় বাবা। বাবা খেল খেল, হাতে বাবা হাতে। ফাঁকি দিলে হবে টাকি কিন্তু বাবা। টমি আমাকে 3বার দিচ্ছ, দে এখন মেয়েরা বাড়ি। शैतान बैठ यहाँ पर, बैठ जल्दी बैठ। नहीं देखिए गाइस कितना बड़ा फकीबच है। इसको क्या बोलना चाहिए आप लोगों का कहने से? चुटी नालायक और कुछ जो भी कर सकते हो बोलो। उल्टे बोल के सीरियस है। ए इधर आ जा, जल्दी आ जा। ए शैतान मेरे बारी है ना, क्या कर लेंगे? तो गाइस वो तो नहीं आएगा आज भी। आएगा आएगा ओ आता है अच्छे से। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? यहाँ ध्यान मंजिल ए उठ डायरेक्ट बोल तो। ए मैं हूँ राजकुमार देवेंद्र। डायरेक्ट बोल तो। भोला भाला सा सीधा साधा सा मेरा दालेन था दुनिया भरी था। बकवास है, पहले तो ठीक था, इसके बाद बकवास है। भोला भाला सा सीधा साधा था
मैं तो नादान था। दुनी धुरी। दुनिया हारिस ओ shit. मैं हूँ राजकुमार देवेंद्रनाथ। आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ अल्बर्ट चौधरी। ये मैं मेरा भाई छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कौशिक देव, ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर कर लिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा मैं हम लोगों का फिर से वीडियो अपलोड कर सकते हैं मन भले से, ठीक है। टाटा। हम लोग अभी ब्लॉग पेंट करते हैं कि अभी क्योंकि हम लोग का सोने का बारी आ गया, पर भूत भी कुर्ता है, ये तो भूत से बकवास बकवास। टाटा।